You know, model ko si ano, si Bro James, oh. May talyar pala dito eh. Rain or shine. Rain or shine, baby. May ano pala dito ito? Ah. Bukado to ah. Buti hindi natusok yung iman dito. Wi-Fi yan, Wi-Fi ng helicopter. Simulan na natin. Dito na naman kami. Turaksan. Kasama ang dalawa. Bro James and Bro Eman. On the move. So tara. Let's go. Oh, what's up? Yeah, what's up? Welcome to Duraksan. Stage 3 ah. Stage 3 with the king of Duraksan. You know. Eman. Eman, the pro rider. Best friend of Sam Hill. Parang ano na, nasa dito na tayo ah. Send in. Bilis ah. Lakad ulit. Yun lang. Kaya no? Clear na agad. For second time around. Ay. Oh. Ganun mo. Ganun mo, bro. Ganun guys. Drop in. Drop in. Go, ride safe. Ride safe. Chill lang. Alalay lang, alalay. Uy! Nabitin ako. Uy! Ah? Paano? Pinukuha. Sumabit ah. Sumabit? Hindi makuha. Import. Oh, galing ako. Woohoo! Dito yung blind zone eh. O bunny hop? Uy! Dulos ng ugat. Hoy! Ginagawa mo? Tragis na. Ay nga. Ah! Ay, huwag na. Ang dulas na yung ugat. Kaya ang dulas. Uy!
Oh, putakes. Sumabit pa ng konti. Ay, go. Woohoo! Hey, are you good? Hey, drop in. Drop in. Are you good, boy? Hey, how about you? Are you good, man? Every day. Every day kung kasama ko. Wow, 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 wow. Woo! Dulas. Putik. Dulas na bato. Uy. Ah. Oh. Yeah. Ah. Saan? Go. Ayun. Ay! Ay! Puta! Tigas nung akin. Ah! Yeah. Whew. Yeah, bro. Uy. Puno. Ay, puno. Ah. Uy! Bitin ako! Ginagawa mo. Aygo. Aygo.
Pagi na yung sunglass ko. Ang lalalim doon ah. Sarap dyan oh. Hindi mo madulas eh. Grabe. Ay wah. Ya bro, ya bro, ya bro. Ya bro. Aiko. Aiko. Hai. Yeah. Yun. Hindi na ako makapit yung gano yung likod ko. Ay ko. Ha? Oy! Oy! Sorry. Hindi na ako makakapit yung... Nakakatakot yung mga bato-bato. Nalos. Sarap na! Ayun. Yung likod ko talaga. Hindi nakapit. Di na. Nakabutan ko na siya. Dumilid ba ako? Hindi na ako makapit. Hindi na. Yun lang. Bitin. Ano ko? Ibang ilog yan, di ba? Hindi yan yung... Ganun din.